भाई हाँ? अब घंटा में जीवन तोरे कौन शोभे जो लाइटर लगौनु लाइटर ओ ढेंकनाल निज लाइटर निजे संभाल भाई पप्पू डायलॉग ना मे बी इंटर्न बिहेव इंटर्न टे सीनियर मन को हसिबो नॉट अलाउड करेक्ट सीनियर माने इंटर्न पर हसिबे 100% अलाउड Guys, what happened to the Ganjifa story? से जो मो जानवर माउसी तापक संध्याळे पळेबु बेस्ट स्टोरी जहा जहा दरकार सब मिले सेठी What? सेटा नुह बे गंजीफा गंजीफा जो देसी तास कहतले ब्रह्मा विष्णु महेश ओ मु भाबिले मो तमरो सेटा भी चलेनी सुनो ता आंसर टा मु दोंती आउ आज से स्टोरी कवर करी करी एंड ऑफ द डे भितरे मते सबमिट करो ओके से सुमित को यूज करो किंतु स्टोरी टा मते कंप्लीट करी दियो सुमित को यूज करो स्टोरी आज भीतर दियो बहुत खराब आइडिया है ना 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 ऑफिस ना कौन है से पुनी रघु सहित ना 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 चांस नहीं हाँ सब हलो बट कलिग्स माने टिके वियर्ड एक्चुअली हमर गोटे अकाउंटेंट अच्छी ता पाखे गोटे गन अच्छी आ गोटे गंजुड़ अच्छी सीए तो अच्छी आहू छाड़ से सब कथा आउ तोर कौन खबर कह केमती
ଓ ବାବୁ अच्छा वेट टिके नाइस थैंक यू sure. सर माँ ना नहीं बापा ओ कौन ହେଇଥିଲା କି ନା ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଗେ ବୋଲି କାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ବଟ୍ ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ମୋତେ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଖାଲି ବାକି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଓ ତମେ ସେ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବା ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆରେ ନା 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 ଏଇଟା ମୁଁ ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଡୁ ୟୁ ନୋ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଅବାଉଟ୍ ଗଞ୍ଜିଫା କାର୍ଡସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବି ଗୋଟେ କାମ କର ଟ୍ରାଏ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଅଭି ହି ନିଡ୍ ସମ୍ ହେଲ୍ପ ओके सर श्योर प्लीज कॉल मी सभ्य बाथरूम रे गुड़ा कले चलिबो କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ उल्टा बाथरूम रे सुविधा है ना तो फास्ट तो एठिक यही काम करिया के आसी सेकंड रिलैक्स करिया पे एटा वर्ल्ड रो सब बेस्ट छाड़े जेहेतु जेंट्स बाथरूम करी नासिबनी आ बाकी रहला यदि इंस्टेंट रे शोष लागिवो ताले पाखरे टाइम अछि सभ्य से कहते कि गंजीफा कार्ड्स विषय टिके हेल्प दरकार थिला आपन ओ देखियो गंजीफा कार्ड्स कौन भावुच मुझा कहीं सर्च करुच्छे ना ए ऑफिस रे कहीं किसी काम करते गोटे लोक बुझल तो तुमको सब कही चंदन लगे आसो ऑफिस को पूजा पाठ कर चंदन लगे आसो कम गुड़ा केमती हम नहीं कॉफी कॉफी दी कप मो मैंने दीटा हाफ कॉफी मो बेटे नहीं आस जानी जागल ऑफिस सिस्टम सब है जानतु हेलो है भी छाड़ू जय जगन्नाथ भी कहतु बढ़िया आइटमटा आसटा कह बो को मगेबू मार्केट नहीं जीव आम एरिया मैडम आम इंटरनटा कहीं रखी मैंने एते दिन हेलाणी मु तुमको कहबी हम इंटरनटा काहे रखिछि तमे जानना एति की
ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇଆ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଏଠି ତ କେହି କିଛି ଶିଖଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ବାସ୍ ହେଲା ନା କଫି କରୁଛୁ ନା ମଟନ୍ କରୁଛୁ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ନିଜ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେନି ନେଇପାରୁଥିବେ ଯେ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବେ ଭେରି ଇନସେନ୍ସିଟିଭ। କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋକ୍ଟା ଜୋକ୍ରେ ସବୁ ଚଳିବ ହେଲା। ହଁ ହଁ ଜୋକ୍ରେ ସବୁ ଚଳିବ ବଢ଼ିଆ ଜୋକ୍ ଥିଲା ଭେରି ନାଇସ୍। ତମମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗୋଡ଼ଉଛି ଷ୍ଟୋରି ଦିଅ ବୋଲି କାହିଁ ତମମାନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି? ହଁ ମୁଁ କରୁଛି ତାରି ଉପରେ କାମ। ମାନେ ଅଭି ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଟିକେ ସେଟା କରୁଥିଲୁ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସୁମିତ କଫି ବନଉଛି। ସିରିୟସଲି ये कॉफी बनाएको एठी आछि टिके काम दाम भी सिखे दियो ताको आउ स्टोरी मते जल्दी अपलोड करके आ इंटर्न गुड़ा ऑफिस रे कॉफी बनिया थांती एम कहला तो ହେଇଥିବ ମୁଁ ଏଠି ରହିଥିଲେ ତୁ ଜମାରୁ ଏମିତି କହିଲା ବିଦ୍ୟାରଣ ଭାଇ ଆରେ କଡ଼ା କରୁନୁ କଫି ଟିକେ କ'ଣ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଲୋକଟା ତ ସିଧା ତାସ ଖେଳିବ ତାସ ଉପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏସବୁ କାହିଁ ଗାରେଇବ ସବୁ ସେଟା ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ସ ପା। ନା ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର କହିଥିଲା କି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟା ବି କୁଆଡ଼େ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ସବୁ ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରସଗୋଲା ବି ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବି ତାଙ୍କର ବାସ୍ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ନା। ଭୁଲ ଅଛି ନା ଭୁଲ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦିଦି 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 ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଲା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଡଟା ଆଉ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ମନେ ରଖ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କଲମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। सर डोंट वरी सर मु कहूँ ना आपन को दिस मंथ यू विल सी द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट नो सर माय टीम इज रियली वेरी केपेबल एंड टैलेंटेड आपन को से माने जहाँ भी हेले आज इवनिंग भीतर सब रिपोर्ट सबमिट कर देबे डोंट वरी अबाउट दैट वॉक थ्रू माय टीम ओके फर्स्ट ऑफ ऑल आमर सबुठु डिपेंडेंट फोटो जर्नलिस्ट मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी सर इज सो हार्ड वर्किंग एंड टैलेंटेड ता बिना तो आज जे गोटे भी स्टोरी कंप्लीट है कौन जी सर सेकंड वी हैव अ क्रिएटिव हेड सव्यसाची दास हु इज वेरी सीरियस एंड से द वर्ड्स रे ही मैजिक करे माने मैजिक सर ता जगु तो पंचतंत्र आज ए पोजीशन रे अछि ना नो नो मो माने खरा फाइनेंशियल पोजीशन नु है आई मीन क्वालिटी वाइज सर तापरे रघुनाथ महांती रघु इज एक्चुअली फ्रॉम पूरी आउ सी हमर अकाउंटेंट बट सी हमको रिसर्च रे भी केबे केबे हेल्प करी दिए आउ से क्लाइंट्स भी नहीं आसे ता बिना तो सर पंचतंत्र तंत्र ही नथांता ना सॉरी सॉरी भाई सॉरी तो कंपनी ब्रांडिंग किए करियो भाई पंचतंत्र कंप्लीट ब्रांडिंग टा करियो पंचतंत्र करियो नहले नले भाई आपण मो स्त्री को नहीं दी हैं सॉरी भाई सॉरी
भाई मो स्त्री को नहीं जीवी ताको भौणी बेले रखिबे आ मो भाणजा को भाई पुओ बेले देखिबे बाघ मामू हेबी हो तो पुअर ना So last but not the least, Sumit, our new intern. Fresh out of college and very interested in making career in journalism. ହଁ ମୁଁ ଏ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ୁନି ବେବି। ହଁ ଜାଣିଛି କାହିଁକିନା ଏଠି କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ବି ମ୍ୟାରିଡ୍। Yes sir, with this team I'll make sure ଆପଣଙ୍କ funds ठीक से use हो। Sure sir, sure. Raghu, come in. ଏଇଠି ଖାଲି ଯାଇ ସାଇନ୍ କରିଦିଅ ସାଇନ୍ ୱାଇନ୍ ଖାଲି ହଉଛି ନା କାମ ଦାମ ବି କିଛି ହଉଛି? ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିନଥିଲେ କି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଦେଇଛି ଆପଣ ଖାଲି କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ ରଘୁ ଟିକେ ସୁମିତ ଆଉ ଅଭିକୁ ଭିତରୁ କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ତମ ଟ୍ରେନିଂ? ଭଲ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲଣି? କିଏ କିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି? ରଘୁ ସାର୍ ରବି ସାର୍ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଆଉ ସଭ୍ୟ ସାର୍? ସଭ୍ୟ ସାର୍ ବି କରନ୍ତି ବଟ୍ ସେ ଟିକେ ବିଜି ରୁହନ୍ତି ବଟ୍ କରନ୍ତି କେବେ କେବେ। ବି ଶିଖାନ୍ତି? କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି? ସେ ଟିକେ ବିଜି ଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଆଉଟଲୁକ୍ ଟିକେ ବଢିବ ଏମିତି। ବସନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟୋରୀର କ'ଣ ଅପଡେଟ୍? वी आर डन मैम आप टिके पर अपलोड कर दो। अच्छा अभी सुमित will learn under your wing now. ବଟ୍ ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସଭ୍ୟ will be better ଅଫିସର। ଭାବିବାକୁ କିଏ କହୁଛି? ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି, ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଅର୍ଡର। ओके मैम। हेलो जाहिद, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करूँ? अभी? यस मैम। नॉट अच्छा ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आती हूँ। हॉस्पिटल में ही मैं तुम्हें मिलती हूँ। कौन है जी सब ठीक ठाक अच्छी तो? My father-in-law hospitalized. He's bleeding internally.